So guys, bangon din. So mamaya maka-shout out. Nang tayo ay Firework Studio. Libre lang yung store na to. Libre. Mga siguro 35 MB. Pwede nyo sa mobile, iPad, iPhone, ayan. Pwede naman. Ano ba sisave ko dito? To December 29. These are legit. Matagal nito. Nako. So, noon. Dami to, min. Dami. Pwede-rotate. Naka-on. Yung timer on, naka-off. Naka-on. Pwede-rotate mo. Bata lang yun. Wait. My God. So, diba? Ayun. Ito nga. So, ulitin baka nawala. Ulit. Ito na. Yan lang natin spelling. Okay. Saan ako dito ka, ha? Ay. So, ilagin natin. Yan. Yan ba ito? Okay. Pagkatapos na ito makasi-shout out na. Last na.
Ayun. So guys, dito na panood. Magkasasoutout na. Wait. Shout out na si Bikimanta, si Joshua 13, AG News, Corbito Plays, Steve Plays, Caitlin Ann, Milito Plays, Kuya Sly the Minor, yan si Ate Danica, si Kuya Sen, si Kuya Studio, Remel 2PH, Hiroshi Vlogs, Kuya Christian PH, Drifter, Jamil, Jean Hobe, at si Clark PH. Yun lang guys. Yan lang, makasishoutout na. Airplay yan me. Thank you. Bye bye guys. Merry Christmas and Happy New Year.